Radyo Eskwela sa Gulayan, isang espesyal na programang pangradyo na naglalayong maghatid ng mahahalagang informasyon tungkol sa iba't ibang paksa na may kinalaman sa pagtatanim ng gulay, handog sa inyo ng High Value Crops Development Program ng Kagawaran ng Pagsasaka dito sa Lambak ng Cagayan. Heto na po ang ating Radyo Eskwela sa Gulayan, Radyo Eskwela sa Gulayan. Tiyak na ulat ang ating bayan. Nagasat ngagsapa kinarangay panagtalon tanap ti Cagayan. Aldaw ti Martes, petsa a 17 ti bulan di Hulyo, tawen 2012. Sa bali manin nga intayo panagkakadwa, kaskunada, new hope, new chance, bagong pag-asa, bagong pagkakataon, dito special segment ti programa tayo Radyo Eskwela sa Gulayan, dito pala yung magsasakang Pinoy. Bahay kubo, kahit muntik, halaman mo ay sari-sari. Dito kagayang mi, kakaskulaan mi, ti undisputed classical Filipino vegetable song. Amang sagsagay sa kadigiti kang runan anat nateng, amang ilatlatak kadigiti kang runan anat nateng, amay idasdasar ti dulang wenno lamisaan ni Kailian a Pinoy. Ket speaking of dulang, ken lamisaan, kasano nga tinagdumaan na giti kakabsat. Kas panakamu tayo, ti dulang ket dete pandak, asan na masapol ti tugaw wenno silya, tapno maramat a pagsasangwan ti taraon, ti sanga pamilyaan. Ket ti met lamisaan, medyo nataytayag basit daytoy. Amaramat metlay nga pagsasangwan ti taraon, ti sanga pamilyaan, ngem detoy adda naipalawlaw at tugaw, wenno silyana. Simas at talong, sa galilya ay mani, sitaw, bata, patani, mundo, patola, umpot, kalabasa, saka melon. Labamot, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang, ay luya, sa paligid ay puno Ket no irepaso tayo dagiti nateng alinaon ti kanta nga Bahay Kubo, na trataren ditoy espesyal nga edisyon ti programa tayo ti tarong wenno talong wenno eggplant. Sumarunod ti utong wenno sitaw wenno beans, saluyot a bunga wenno okra wenno lady's finger, tabunga wenno opo wenno battle gourd, sili wenno sili metlaeng wenno pepper, karabasa wenno kalabasa wenno squash, kamatis wenno kamatis wenno tomato. Nairaman pa yan ti kabatiti wenno patula wenno angled lufa. Ken amok kakaskulaan mi nga no addaman san tayo nairaman dito anateng anatrataren dito programa tayo ket sigurado nailista tayo dagitoy kadagiti kwaderno tayo. Itultuloy tayo nga gagayem ken kakaskulaan ti paset ti panagtratar tayo kadagiti nateng no sa dino nga intayo tartarawidwidan dagiti peste ken saksakit dagitoy. Ket no lagipen tayo ket addan dua ilaw-lawagen dagiti eksperto tayo nga isuda tinateng aparya wenno ampalaya ken utong wenno sitaw. Itang agsapa kakabsat ket mapantayumet tinateng a kamatis wenno tomato. Ket ti adal a sumaksakop ti pannakataroidwid daytoy anateng tapno masalakniban manipod kadagiti peste wenno saksakit ket iyalatiw kada tayo ni Miss Minda Floraquino, ti undisputed vegetable expert tayo ditoy Radyo Eskwela sa Gulayan. Good morning kasamang Minda. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Kasko na ni kakarod. Kat da kami dagitay suki yon. Sapay lang kumata di kayo maumak. Ta intay manin taratarin iti may panggip dagiti na dumado mga peste. O kunata yung mainayon iti insekto. Kun dagiti saksakit dagiti na dumado mga gulay. Dagiti pang pinakbet. Intay taratarin ita. Diyos yung kasamang Minda. Padpadaanan manen dagiti kakaskulaan mi. Ngagpatpatanor ti kamatis dagiti iyalati mo kadakwada a panangilawlawag tapno mailisida dagiti mulada at kamatis kadagiti agperdi a peste ken kumkumpet a saksakit. Kasamang Minda, please. So when kakabsat ket taratarin tayo nga rod
may panggap iti kamatis. Iti kamatis kakabsat, talo lang iti pinaka-importante nga pestena nga idadauluan iti tomato fruitworm. May ikadwa iti leafhoppers, kanda tay 28 spotted lady beetle nga makunkuna. So, sasagay sa entay nga tarataren, unain tayo iti tomato fruitworm. Anya da iti tomato fruitworm? Da iti tomato fruitworm kakabsat, nga kuna tayo, no, adda iti kamatis, agatakar isuna iti kamatis, maawagan iti tomato fruitworm. No, adda iti mais, agbalin isuna nga corn earworm. No, adda met tabako, di awagan iti tobacco budworm. Kano da iti kapas, iso di cotton bollworm. May isa lang nga klase day kakabsat species. So makita tayo nga adu iti mabalin nga pag naidan da ito'y tomato fruitworm tayo. Kat iti perdisyon ti tomato fruitworm, ti umuna nga pakailasinan tayo kat makakita tayo ti nagabutan. Iti bunga, nga asidig iti pamurusan na. Dayta iti tomato fruitworm. Iti tomato fruitworm kakabsat, once nga abutan na iti bungan, mapilit nga maluom daytoy bunga na, ket no pisyen tayo kuma, makakita tayo iti nagtanelan wenno nagabutan iti unig ti bunga ti kamatis, santo adda iti igges iti unig na. So dayta ti tomato fruitworm. Iti met leafhoppers, mas may met no taratarin tayo na ti kasano tayo nga ilasin dagito nga peste. Karo din niya sa tayo siguro maminsan ti pest management ta halos agpaparehas mo ti management da dagitoy. Wala po. Yeah. So di ti tomato fruitworm kakabsat bunga ti atakarin na. Ngem agitlog iti bulong no daddo madyan ti asidig peki diti sabong ata no eksakto nga agpisa no rumrumwar mo DJ bunganan ijay mutin nga mangrugi nga agkaan. Yeah. So iti leafhoppers met dagiti ke babasit nga berde ti kulay da maidilig idi anti green leafhoppers kas di iti pagay ngem daytoy leafhoppers awan iti nangisit nga tudek na idi anti likod na nga di iti nagdumaan da iti leafhoppers. Ket dagiti leafhoppers agsipsip da iti tubog dagiti bulong, syempre maapektaran iti panagluto dagiti bulong ta nasipsip nga rod iti green juice na wenno tubog dagiti bulong. Isu nga agduyaw tumutten dagiti binulong iti kamatis. No masigam iti kamatis nga dati leafhoppers na nalaing nga tumayab, binualisto nga tumayab dagiti leafhoppers. Mabugaw da. Ket iti 28 spotted lady beetle met kunana. Datoy ket pimag-ong ti tsura na nga. Isu nga naawagan iti 28 spotted beetle tano bilangan tayo kumadagitay tudek-tudek na dyan ti payak na agkat ma 28 data 28. Dapat nga lasinin tayo daytoy 28 spotted lady beetle ket idilig tayo dyan ti gagayem nga lady beetle. Ajay tinagdumaan da data tudek-tudek na nga rod nga kunak nga 28. Ket dagitay gagayem tayo nga lady beetle mabalin nga awan ti tudek na dilikod na pure orange lang ken ada DJ kaslanin niya nga nangisit iti bukot na DJ ti gagayem tayo. So dapat kakabsat ambun tayo niya. Daytoy met lady beetle 28 spotted lady beetle kanenda DJ green wenno epidermis iti bulbulong ti kamatis uray pay tarong apektaran na daytoy ket no kinanda DJ green nga parten iti bulong ti mabati lang kaslalang dagitay urat-urat nan. Ti makita tayon. Ajay ti gapuanan na daytoy 28 spotted lady beetle kabsat. So dakkel iti perdisyon nga maitid na met ata syempre no bulong ti maperdi iti mula maapektaran iti panagluto na iti kanen na di kung kunatay nga photosynthesis wenno photosynthetic activity iti mula. Ta bulong nga rod iti na perdi. So kasano ti pamayan tayo nya? Kaya't kuman nga itaratara nga mamaminsan dagitay integrated pest management strategies tayo. Kung tayo no integrated pest management, atay ngay panang manehar ka dagiti peste, nga panaglalaok wenno kombinasyon iti duwa wenno ad-adupay, nga panang manehar, ngem dagiti kumakit agkakombiene. Kas kuma iti cultural practices, apay nga iti
na dumaduma nga mula ket adda ti rekomendado nga kaadu iti populasyon per linear meter wenno per hektar. Adu ti tulong na daytoy kakabsat no maipanggep iti pes iti pagsasaritaan. Tano sobra ti kaaduna iti populasyon ti maysa nga hektarya kay nang saon na aga asidig unay na pidipid kuna na diya ti Ilocano na no adula unay iti populasyon ti mula ti kada hektarya wenno kada linear meter na nga paglimengan adag iti peste. When ngem no napintas ti panaka distansya na tunggal maysa no surutin tay DJ rekomendado nga distansya ti panagmula ako napinpintas mo ti panagsirik ti init di binaet-baet da. So medyo maiwasan tayo ti panagadudag ito nga peste. And then number 1 DJ panagpili tayo lang iti variety nya. Ammo tayo dagiti na resistensya nga variety ti tunggal area tayo wenno lugar tayo. And then, aji pa nang isagana tayo nga kunak iti pagmulaan tayo, apay nga kailangan nga isaganam nga nalaing. Kasi habang suksukayam nga kunak tatay, dagiti peste nga glimlimang ijay, maistorbo daw no magutid iti sirkulo ti panagbiagda. So, handa nga umado nga sigod. And then yung rekomendado nga kaado ti fertilizer, dakkel ti tulong na DJ kakabsat. No nasobraan tayo tinagaplikar iti fertilizer, aglalalo iti nitrogen nga kuna tayo, agbalin nga ampaw iti mula tayo, ket kastawin no nakagreen launay, mas ma-attract wenno kay kayat dagiti peste tayo. Na? And then, with management, apay nga kailangan, nga ikatintay dagiti ruot nga daduma. Nya? Kasi, dagiti ruot, isumot dagiti paglimengan, dagiti naduma-duma nga peste. Na isudan to ti mapan ijay kaday, mulmula tayo. Na? Importante kakabsat dito sanitation, nya panagdaldalos. Kasla kung with management, part of sanitation, taikatin tayo dagiti mabalin nga paglimengan dagiti na dumaduma nga peste ken saksakit. And then numalpas ko maiti cultural practices, sinurot tayo aminin dagiti rekomendado nga production, nya production practices. Mapan tayo iti physical wenno mechanical, no physical kasla kung example uprooting, deleafing, kasi dito example na dagiti physical, nya, hand weeding, detapping, example na ti physical dagiti. And then, halimbawa, nagpasyar ka, tada nakita mga iges, wano nakita mga tumatayab, nga peste, wano itlog lang ko ba, akat anya aramidem, pidutim latan ata, samo pisitan niya. So, example di physical. And then, iti biological, kayat mi nga kanayon nga ibagbaga kanyayo dito biological, taado ti gagayim tayo nga insekto wen organismo nga adda iti kataltalunan tayo, nga isuda ti makatulong kanya tayo, silensyo nga tultulungan da tayo, nga mga tipaka dagiti peste iti pagmulmulaan tayo. Kastamet nga kayat mi nga ibaga nga addan dagiti biological control agents, wenno BCAs nga mapapaado iti opisina, kas iti palagip ko manin dati irwig na siya at launay di kakabsat, ta kanin na nga ti itlog, kanin na ti igges, kanin na ti buyon-buyon kan dagiti tumatayab. Ket addamot itatan irugimin iti agpaado iti trichogramma, haan lang nga para ti maisin no diket di para iti natingen. Sa bali nga klase dayto nga trichogramma kakabsat no trichogramma evanescens di para mais, trichogramma kilonis tumutten iti mabalin mi, nga itid kada kayong agmulmula iti natnateng. Taday ti kilonis ket isuti paibungen na iti itlog dagiti padborer, dagiti cutworm, itlog iti ano yung bagtate nga peste nga imununan, DJ tomato fruitworm, nya fruitworm. DJ ti pagsiatan na daytoy kilonis, very specific. Ngem DJ evanescens nga para mais, mabalin namot nga ibungan dagito nga itlog na ngem ti pagrigatan na lang handa nga agpesa wenno tapno kasta makapag-aduda. So may mayat dito specific ton nga usarin tayo dito trichogramma kilonis. Ti maitid tayo. Yan tangay agrugi kami pa lang ti basit, hami may kuna nga maikanda kayo amin kakabsat nya. Basit pay lang iti pagrugrugyanan mi dito kilonis. Dito ko na kon nga nasisiyaat no agusar tayo ti organic fertilizer nga iti ginamit tayo ket dijay trichoderma wenno compost fungus activator. May sapay nga mabalin nga usarin tayo ket iti panagusar iti botanical pesticides. So anya ti botanical pesticide, anya ti pinaka-importante dito wenno pinaka-ehemplo na nga nakasasyaatan, dijay sili kakabsat nga nagasang nya.
DJ hot pepper wenno red sili kunana kasjay. Oo, siling labuyo nya. So tarami din ti kakabsat kada 4 nga litro ti danom ikan tayo iti maysa nga kutsara nga powder nga sabon ta isu ti sticker na pinaka-sticker na and then mangi chop tayo wenno mang tadtad tayo iti innem nga kutsara nga siling labuyo. Isu dagita ti paglalauken tayo 4 liters of water sa ito ikabil iti maysa nga knapsack sprayer. Dahito na siya at nga i-control na dagiti soft-bodied insects kas kuma iti uplat, kas kuma iti whitefly, dagiti leaf hoppers, ken naduma-dumapay niya. Ado ti mabalin na nga kontrolen, uray pa'y kuton, kaya na nga kontrolin dahito kakabsat, dahito sining labuyo. Ti bagami lang, agan anad tayo, ta dahito ket sili ga road, nung may apros tayo ti matatayo, nga, narigat. Ken DJ sprayer nga usarin tayo, awan ko maitilik na, ta, nung maikkan day tabukot tayo, apo, nagapgisin nga kakabsat, niya. So, kanayon mi nga ibaga kanyayo kakabsat, nga ti maudi nga rekomendami, ket ti pestisidyo, niya. No talaga nga malapdanin, ket adda talagan ti populasyon nga adu, kailangan nga talagan, hamimot nga ilapod, nyem di ko nakon nga ulit-ulitin nga i-consider tayo iti disadvantages na wino epekto na iti kanya tayo mismo nga spray kanya tayo nga manalon ken iti aglawlaw tayo kakabsat ken kadag iti daduma pay nga adda ti biag na DJ nga kanayon iti palpalagip mi kada kayo no agusar tayo iti pestisidyo. So dayta ti maibaga about iti kamatis kakabsat, ulitek nga tomato fruitworm, dagijay lang, leaf hoppers, 28 spotted beetle. Dagijay lang iti naduma-duma nga insekto na. Radyo Eskwela sa Gulayan, Radyo Eskwela sa Gulayan. Tiyak na unlad ang ating bayan. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa Region 2, sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, ganon din po sa Island Province of Batanes. Mula sa Department of Agriculture at ating mga kasamahan sa Regional Field Unit No. 2 at sa ating mga kasamahan sa Local Government Units. Ito po si Secretary Pro si J. Alcala, nag-aanyayang makinig sa programang Magsasakang Pinoy. Magsasakang Pinoy para sa dagdag kaalaman sa makabagong teknolohiya sa ating sakahan, pag-aalaga ng hayop at palaisdaan. Magsasakang Pinoy, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, mula sa radio stations DWPE, Tuguegarao City, DWDY, Kawayan City, HOT-FM, Kawayan City, DWSI, Santiago City. Just Agina, kada kayo amin. Muli, ito po si Secretary Pro si J. Alcala ng Department of Agriculture. Ang ating programang Magsasakang Pinoy ay napapakinggan din sa mga sumusunod pang himpilan sa DWMR Santiago City, Isabela at sa DWRV Bayombong, Nueva Vizcaya mula alas 5 hanggang alas 5:30 bawat umaga ng Lunes hanggang Biyernes. Sa lalawigan ng Cagayan, Bayan ng Lalo sa himpilang DWRL-FM mula alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. At sa Bayan ng Apari sa himpilang radyo natin mula alas 11:30 hanggang alas 12 bawat umaga ng Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Sumubsubli Cagayan, to'y serya ti programa tayo a Radyo Eskwela sa Gulayan, dito'y Magsasakang Pinoy, to'y kapsat yu pala yung kasamang Rod, Suniko, ti katintin na kunin nayo, iti dahi to'y ngagsapa. Kaya tagyaman tayo ti ado ken ni Miss Minda Floraquino, madama nga mangyad-adal kada tayo ti kabibiyag, panagatakar, ken panangpaksya ti insect nga agdadadael, timula tayo ap kamatis. Ket isublat tayo nga pagsasaritaan karod about dagiti saksakit. Wena po. Ket
Ituloy tayo kakabsat, panaki patpatang ken pananganadal kada tayo ni Maminda, katkas ko na maisaruno dagiti saksakit nga agatakar, wenno pagproblemaan dagiti mula tayong tamatis, Maminda. Well, iti saksakit kakabsat, adati talo nga grupo, nga umuna iti fungus, kung natayo na dagitay buot, maikado dagitay bakterya, kun virus, kung natayo. So iti fungus nga sakit iti kamatis adati dumping off, kunan stem rot. So buot amin dagiti kakabsat ada dagiti wilt. Iti wilt ada pa kit diverticillium kung kunana kin fusarium. Adamit dagiti blight tayo ken anthracnose nya. No bakterya met isu dagiti bacterial leaf blight. Dayta lang iti pinaka-importante nga sakit iti kamatis, bacterial leaf blight. Ken iti virus so far awan pay met ti virus nyem no adu dagiti leaf hoppers ken aplat isu dagiti agiyakar iti virus ngem iti maysa nga importante pay ket daytoy nematodes adda iti nematode tayo iti kamatis nga mawawagan iti root knot nematode kakabsat. So una tayo man daytoy dumping off. Daytoy dumping off, sakit daytoy kakabsat no bunubon pay lang iti kamatis. So iti pagbunubunan, makita tayo no aglaylay ti kamatis tayo, iti nga to ti dagaket, makita tayo pinuon na, ngatuan lang ti dagaket aglungsot, dumping off di yan kakabsat. At dapay lang di tray tayo, wenno di pagbunubunan, aglaylay dagiti seedlings, ket dumping off di jayon kakabsat. So, kasano ti pamayan tayo, di ko naktatay, sterilization. Sterilize tayo nga talaga di pagbunubunan. No, nasisyat, no, agusar tayo ti seedling tray. No, talagang datayo ket vegetable grower rin, may mayat no seedling tray ti usarin tayo, tapno kasta, ma-sterilize tayo di daga nga usarin tayo, nga pagbunubunan. So, anya pa ti example na, aside from dumping off, ti fungus ket stem rot. Dahito stem rot met, kunana, stem, kunana, DJ pinuon di kamatis, aglungsot mo lang. Kat habang agbaybayag dito, makita tayo nga dati agtubo nga pumuraw, nga kasla buot, makita tayo. Buot nga talaga, han nga kasla gayam. Buot nga pumuraw, agtubtubo ija ti pinuon iti kamatis. So, Maminda, una ka di daytoy dumping off, wenno panaglepes ko na dan sa tayo, no, agpeso dayjay panakamu tayo. When? Umun-una nga aglepes. Ket no nakalasaten nga kadayjang estado ti kaubing wenno kinabunubon na adamanin sumaruno nga pagproblemaan na nga sakit nga isu daytoy matratratar nga nasa utay itatay. When kabsat niya. So na dumping off no dapay lang gisidling di pagbunubunan. Ket no nakatransplant kanton nakayakar kanton sa ganaam manin ni stem rot. Ta ison tumantis next nga agatakaren sumarsaruno dagiti daduma-duma nga sakit pa yen. Anya ti pamantayo kas kuna mo lang tatay dagiti intaratar ko diyan ti insect pest. Dapat surutin tayo mo lang amin dagiti kakabsat. Tadakkel iti tulong na tapno maatipa tayo dagiti saksakit mo ilang. Cultural management, physical, chemical, mechanical, biological, kanda ito'y chemical method. Iti fusarium wilt met, iso daytoy dagitay aglaylay. Aglaylay dagitoy kamatis tayo, nga ti pagrugyanan na ket vein clearing kunana. Timun unana pa lang pakailasinan ket agduyaw-duyaw dagiti acidic urat na. Ket into no nakaron isu daytan agwaras ti duyaw-duyaw nan agyelon to DJ bulong iti kamatisen. So DJ tinagduman ti fusarium wilt nya. Ti fusarium wilt yan ti bulong na, di stem rot yan ti kayo na. Nya. So yun ang ano natin. And then kayat ko lang ikan iti attention daytoy bacterial wilt kasi daytoy lang iti sakit iti kamatis nga iti causal organism na ket bakterya. So Pseudomonas kunatay DJ. Nya. Daytoy ket biglalatan nga aglaylay. Daytoy kamatis tayo, pinuon tayo, lalo no umaldaw. Ngem no bigbigat, no makita met kaslam ila naka healthy pa lang. Santo inot nga aglaylay, nga na agyelo mo ilang daytoyen, santo matay mo ilang daytoy. Ngem ti rugina aglaylay. Daytoy bacterial wilt iti kamatis. No kitain tayo daytoy bacterial wilt, no parutem ko medyo adaangot na. Adaangot daytoy stock na wenno pinuon. Kasi kas deti kababalin iti bakterya. No ti buot ket adda dagiti agtubtubo nga kaslakapas, no angutem ko maawan ti angot na ti buot. Daytoy bakterya no angutem adda angot na. Ken no pisitem
no subukam no padasim nga iggaman nya daytoy pinuon ti bacterial wilt medyo adati danum na nga medyo gumalis santo na angot daytoy ti bacterial wilt. So dagitoy ket mabaling nga mayakar iti daga tadadan ita daga-dagitan no agpadanom ka ket di source ti danom mo ket adati naggapuanan iti bakterya wenno da bakterya di abay na kasi maiyakar iti pagmulaam. Okay? Ken iti panangati pamot dagitoy no talaga masansan nga makita mon wenno nakaro iti bacterial disease iti area mon ag crop rotation ka. Hangkag mulmula pay lang ka dagiti solanaceous crop. Tapno kasta matay wenno maguted ti panagaduda dagitoy nga bakterya iti dagam. Okay, and then dagiti seedlings mo siguraduam nga bacteria free dagiti inusar mo nga pagbunubunan. Tano mangrugi pa lang di seedlings sigurado kan nga disease free. Kastamot nga iti binim ammom nga nalaing nga daytoy ket disease free mo lang di binim. And then tapno kasta na resistensya iti bacterial wilt. Okay, kakabsat, dagiti iti panakaibinsa-binsa, panakatratar, dagiti nagdudumang sakit nga gapuanan ti bakterya kunan sa tayo ni kasamang minda, gapuanan ti fungus, ken panaglepes ti mula tayong kamatis. Papremyo mula sa Magsasakang Pinoy, papremyo mula sa Magsasakang Pinoy. Good morning Magsasakang Pinoy at syempre po ay binabati ko rin ng isang napakagandang umaga ang ating mga masusugid na tagapakinig ngayon na alam kong handang-handa na at nakaabang na naman para sa ating SOA Papremyo Questions sa umagang ito. Ako po si kasamang Barbie Lagahet na siyang magbibigay na naman sa inyo ng maikling pagsusulit sa ating kasalukuyang Radyo Eskwela sa Gulayan. Kaya makinig na po tayong lahat at magsisimula na po tayo sa pangunang katanungan. Ti umuna sa ludsod, mangted ti dua a kabusor nga insekto dagiti mula tayo a kamatis. Ulitin ko po, magbigay ng dalawang mapaminsalang insekto sa halaman nating kamatis. At ang pangalawa naman pong katanungan, mangted ti maysa nga ehemplo ti biological awagas apang salaknib kadagiti mula tayo a kamatis kontra insekto. Magbigay ng isang halimbawa ng isang biological na pamamaraan para maiwasan ang pamiminsala ng mga kaaway na insekto sa ating mga halamang kamatis. At iyan lamang po ang ating mga katanungan sa ating Radyo Eskwela sa Gulayan sa umagang ito. Sana po'y naging maliwanag po ito sa inyo. Napakadali lamang po ng ating mga katanungan kaya sigurado po akong kayang-kaya nyo pong sagutin ang mga ito. Basta't wag lamang po nating kaligtaang isama sa text ang ating kumpletong pangalan, tirahan at ang istasyon kung saan po ninyo napakinggan ang mga katanungan. Hanggang sa muli na naman po nating pagsasama-sama dito sa ating programa sa Himpapawid, ang Magsasakang Pinoy. Ugaliin lamang po sana natin ang pakikinig sa ating programa mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po muli si kasamang Barbie. Magpapaalam na muna sa ngayon. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Papremyo mula sa Magsasakang Pinoy, papremyo mula sa Magsasakang Pinoy. Agpadpadlaw kay nagsensenyas ni kasamang Barbie, kasla kun kunana naibusan tayon ti oras, tinagan ti High Value Crops Development Program ti opisina ti DA Regional Field Office No. 2 nga ipangpanguluan ni Regional Executive Director Lucrecio R. Alviar Jr. Pumakpakada nga roden to ikabsatyo kasamang rod. Agbiag ni kabsata manalon ken mangalap, Diyos yagnina ken naimbag abigat tayo. Amen.
Radyo Eskwela sa Gulayan, isang panghimpapawid na pag-aaral tungo sa matagumpay na produksyon ng gulay sa pamamagitan ng paghahatid ng mga makabagong teknolohiya at pamamaraan para mapabuti ang kalidad ng pagkain at mapalaki ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Inyo pong napakinggan ang isang pagtatanghal ng ating palatuntunang Radyo Eskwela sa Gulayan. Hanggang sa muli, Radyo Eskwela sa Gulayan, Radyo Eskwela sa Gulayan. At ating bayan.